आहा ती सोड खबर म्हळ्यार हिंग कितें जालां ऑर्डर चोयल तुवें ऑर्डर चोयल्या ऑर्डर दाखय ताका ऑर्डर चोय मरे बाबा तुका आमी त्रास करता कोणाकूच आमकां नाका त्रास केल्लो कोणाकूच आनी आमकां कोणा कडेन हें नाका ऑर्डर चोय आनी ही ऑर्डर कितें हेजी बायोडायवर्सिटीची पयलीं काडे म्हूण तेमी घालपा ऑर्डर ना काडपा ऑर्डर आहा हितून घालपा ऑर्डर एक आहा अशें करून जायना न्हू ही ऑर्डर चोय मरे वाच मरे ती ऑर्डर हिची ऑर्डर वाच चोय ही कितें ऑर्डर चोय हार्ड कॉपी जाय तुका पूण कितें कोताय तुमी हें मास डिस्ट्रॅक्शन मरे एक आनी दोन पार्टी जालें हां चोय अंजाला चोय हांव कितें म्हूण जाणटो मुगे एकू आयक हांव कितें म्हूण जाणटो पयलीं मरे चोय आम तुका म्हणाय एटलिस्ट तुमी तांकां शोकोस हें कर आम सदां येवन बोवाड मातले वेलकम कितें सांगल्यार ताका तुका फकत तुका दिसता अशें करून जायना आमकां आम ते ऑर्डर दिताय ना ऑर्डर आम जाणाय आम जाणाय तुमी ऑर्डर दिताय आनी तुमकां कोता चोय आम जाणाय सगळें जाणाय म्हळ्यार कितें आहा जाणा एटलिस्ट तुका पेपर आसूं जाय न्हू ते आतां निलेशा कोण विचार न्ही कितें निलेशा नंबर दी म्हाका दी नंबर दी निलेशा नंबर दी निलेश बाबा कितें जालें आतां तुका आतां हिंग काडपा ऑर्डर आहा मरे तुमी घालपा ऑर्डर कितको मेळटा तुमकां मागीर ऑर्डर येयल ना आमकां चोय आमकां ऑर्डर आहा आमकां हाडको सगळें येयलें बायोडायवर्सिटीन सगळें धाडलें तुमकांय धाडूं जाय तुमचें नांव आहा थिंगा तूं आतां अशें करून आतां तुजें निलेश म्हूण नांव आहा तुका येयल्या ऑर्डर सगळें ऑर्डर येयल्या आमकां येयली आनी तुमकां येयलें ना गव्हर्मेंट आयलें ना अरे पेटिशनर आयलें आनी गव्हर्मेंट आयलें ना ऑर्डरू हें कितें कोताय अशें कोना काय बेश्टे लफड्या कित्याक कोन्न घेता आम सदां ना म्हळ्यार सदां आमी हें कोतलेय सदां येवन हें कोतलेय अशें कोनू तुम आमगे मागीर यो मरे यो बेगीन यो हिंग आनी कांय कोना काय सायबा हें कितें रे ओग्यांची कोटा ऑर्डर आनी सगळ्या ऑर्डर आहात म्हळ्यार हांव तुका कितें म्हणटा अशें कोन्न तूं पयलीं चोय न्हू हें कितें कोता हें मास डिस्ट्रॅक्शन मरे आं एकू पाट जालें ना मॅटिरियल वय काडून व्हरपा तुमकां कोर्टान सांगिलां काडे मू मॅटिरियल घायनाक म्हणा हें कितें रे रस्त्याचें अशें करून माती ना पॉयंट आहा थिंग कोणाक न्हू तुमकां ऑर्डरू ना हाल मागीर हें कितें हें कोताय तें तुमी टॅक्स पेयरागे मानी कोताय तुम कोणागे काबां कोताय तुमी टॅक्स पेयर तुमी हेचो अशें करून घातले वतले थिंग तें कोयतले हें केसो फकाणा थिंग कोणागे थिंग कोणालें भाट घेयलें ना ऑर्डर तुका हांव दाखयत मरे यो मरे हिंगा ऑर्डर हांव दित मरे तुका ऑर्डर कितें आहा ती हांव दित मरे बेश्टें हांव तुजे बरें येयलें हिंगात अरे सायबा तुका कितें सांगता बायोडायवर्सिटी ऑर्डर आहा तूं यो मरे तूं कांय हायकोर्टा ऑर्डर दिवपाकू हांव तुका आयज आनी थिंगा हें आहा मरे फॉजरी आहा मरे थिंग तुमचे केस गायलो आहा मरे आज तुमकां हिंग हें कोतलें मरे तुमचे केस गायलो आहा हिंग फॉजरी आहा मरे डॉक्युमेंटू फर्स्ट डॉक्युमेंटू मागीर तें कितें कोताय फर्स्ट डॉक्युमेंट फॉजरी आहा तें कोर्ट अरे ती कोर्टा डिसायड कोता आनी तूं रस्तो कोतलो आनी मागीर कितें कोतले तेश कोनाय न्हू पयलीं तें सॉल्व कोराय न्हू तुमी हिंग कितें कोला चोय आयक निलेश तूं हिंग यो हेजे यो सायटीचे तूं कितू वखदान पावता 15 मिनटान यो हिंग अशें कोन्न कोनाका अशें कोन्न हें डिस्ट्रॅक्शन कोनाका पयलें तुका मेळटा मू तूं कितेंय कोनाका बाबा म्हाका तुका हांव तुका काम कोन्न घेवपा पडटा म्हळ्यार सारकें कोन्न घे न्हू पयलीं चोय डॉक्युमेंट चोय हांव तुका कितें सांग म्हळ्यार हांव तुका कितें सांगता हिंग आतां काम कॉमेस कोनाका आतां तुमी हें कोत्ताय कितें ही शेत पुरोयन कोत्ताय कितें हिंग आतां एक घरा रस्तो ना मरे थिंगा एकू घरा रस्तो ना तूं हें कोण कोत्ताय कितें एकू देखून घर ना मरे हिंगा आं मातशें आतां तेक एक देखूय ना तुमकांय देखूय ना आं एकू देखून घर ना हें कितें हांव तुका कितें सांगता रस्तो हें कोना काय बेश्टें कित्याक नाल्यार मिनिस्टरा सांग तूं यो सांग आनी एक्सप्लेन कर सांग कितें कोत्तो काबार न्हू काबार लोकां उची सांग आपण कितें करूं सोदितो आनी आमी विचारताय ते कडेन तो कितें करूं सोदितो हांव तूं कांय सांग ना हांव तुका कितें सांगता तूं यो न्हू हिंगा तूं यो आनी हें कर आं हय
हांव तुका कितें सांगता चोय तूं येयी कितें सांगता आनी तें म्हळ्यार पयलीं सद्याक रस्तो तो बंद जाता तो चोय मरे हां हें पयलीं चोय मरे हें चोय वय रे तुमगे इशू आमगे गांवकार आमगे इशू सी बट वॉट इट इज हांव तुका कितें सांगता म्हाका ए टॅरी फोन मार आनी ताका सांग नायजेला सांग ते हायकोर्टा ऑर्डर मागताय मार फोन मार फोन मार टॅरी तुका कांय कितें सांग हांव तुका कितें सांगता तुका हांव सांगता तुका हांवें तेदूस कितें सांगलेलें तुमकां कितें आहा तें दाखोयाय मरे आमकां तुमकां लाय पेपर दाखोयाय न्हू कॉमर्स करपा आहा तो म्हाका पेपर दाखोय मरे आं अरे हांव तुका कितें सांगता ऑथॉरिटी दिल्या न्हू मेन म्हणटा कितें ऑथॉरिटी दिली ती हांव पेपर दाखोय मरे तुमकां ऑथॉरिटी दिली ती हां अरे ऑथॉरिटी दिली ती म्हाका पेपर दाखोय मरे आतां ऑथॉरिटी तूं मुको कितें मागता तूं मुकोडे हायकोर्टा ऑर्डर मागता आतां हांव तुका कितें सांगता म्हाका ते पेपर दाखोय तो पेपर तुको आहा तो दाखोय तुका ऑर्डर दिल तो म्हाकाय कळोंक जाय न्हू तूं खुश पेपराची ऑर्डर दिली ती कळ्ळें तुका न्हू ना चोय अरे आमकां कळोंक जाय तुकोडे आतां तूं म्हणटा तुका ऑर्डर आहा हायकोर्टाची तुका ऑर्डर आहा ती हायकोर्टा जर तर तुका तूं पळय रे तुका अरे तुका म्हाका तुगेली म्हाका तुगे वर्क ऑर्डर दाखोय मरे तुगे वर्क दाखोय रे वर्क ऑर्डर दाखोय रे वर्क ऑर्डर दाखोय तो सांगता तुको आहा खूंय तो म्हणटा तुको आहा तो तूं म्हणटा तेको आहा आतां कोणाको आहा ओय यस गिव इट टू मी आय जस्ट वॉन्ट टू सी जरी तो तुमकां ऑर्डर आहा हितू आसो न्हू बायोडायवर्सिटीन सांगलां तुमच्यांनी माती काडूंक जायना तुमच्यांनी माती घालूंक जायना इट इज अ सिंपल थिंग इट इज बीन डायरेक्टेड टू द कोर्ट बट यू कांट तुका ओय एम आर आनी नायजेला धाड रे ए अंकल हॅलो आत कोणाका हें कोणाक काम कॉमेर्स कोणाका लोक जालो हिंगा चड बेश्टे लफडे करून घेतले हांव तुका कितें सांगता हें बायपास अपग्रेडेशन ऑफ बेतूल मरे तुवें दिली ती म्हाका बरें बाबा हें बेतूल मरे हें बेतूल मरे टेक्निफाय अरे बाबा ही धाड ताका हिचो मार ही मातशें मारी ही मातशें मार आनी एक धाड नायजेला धाड ओके आल क्लॅरिफाय अरे तूं यो मरे हिंगा सायटीचेर यो आनी ट्रक घायना काय हिंगा सायटीचेर यो तूं मातशें देव खातीर चोय हांव तुका कितें सांगता आमी दिना हिंगा आतां काम करूंक हें मू की आपण रॉंग आहाय मू आतां पयलीं थिंगसो बंद कोरलें आतां तुमी एश कॉमेर्स जालें करूंक तुमी कितें तें कोन्न दवरो सोदताय आतां हिंगा एक देखून बरें हिंगा ना रे आयक रे एक देखून घर आहा तुम रस्तो कोताय थिंग एक देखून घर आहा हय आनी 19 दिलो मरे ही 4 तारखेक 19 आतां तेदोच ऑर्डर आतां कितू पाटी हें जाल रे आतां न्यू ऑर्डर दाखय मरे म्हाका आतां कितू पाटी तो बंद जालो रस्तो आतां न्यू ऑर्डर दाखय मरे हेजे स्टे हाडी अरे तेच ऑर्डरीचेर कितको काम कोतो तूं आतां थिंगा हांव तू कित ना नो इट इज नॉट अ थिंग बट नाव वी हॅव गॉट युअर ऑर्डर ते मातशें धाड रे आनी नाव यू हॅव गॉट युअर ऑर्डर वी वील चॅक इट विथ दिस थिंग एडवोकेट बट यू स्टॉप द वर्क टुडे तूं हांव तू कित तूं हांव कितें सांगता आम बंद कोताय न्हू तूं आमच्या वयल्यान कोतलो कामू तेच जायना न्हू हांव फ्लायंग स्क्वॉडा फोन मारला ओय रे चोया चल यो तूं काम बंद जावपा ना तें सांग नाका म्हाका माल ना अजून हाडला एक धाड बेगीन धाड तेका सांग हेच केदना कामू आनी ती बेतलां तूं आहा बायपास वच तो बेतूल खुंचो हो बेतलां तूं म्हणटाय ते हिंग चड हुंय डिस्क्रायब केलो ना बेतूल बायपास रोड एट शिशिनी विलेज अपग्रेडेशन ऑफ
बेतूल इन वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कितें म्हूण जाणटो मग तूं मेन म्हणटाय ती ही दिलोली 4 तारखे 19 मागीर तेजे फाटल्यान कितू पाट बंद जालें एक्सटेंशन टायम 22 सप्टेंबर मागीर तेजे फाटल्यान खंय बंद केलो पयर तेजे फाटल्यान बंद केलो ना बायोडायवर्सिटी कांय न्हू म्हणटाय तें आतां हे गरजू ना ते म्हणटाय भायडकार लागून हे रस्तो जाय खंय फ्लायंग शॉटा फोन माल तुवें कितू वगत तेंगा कितू वगत लावतो फ्लायंग स्क्वॉडाक अरे हिंगे घर तर हा रे थिंगा हें कोताय तें कोण अरे तुमी ही थिंगा त्या दोमासा ना तेंगा रस्तो ना कितू तेंप जालो हा तुमी तेच तरी करया मरे तेंगा घर नाय तेंगा रस्तो ना तेंगा हिंग कोणागे घर आहा रे कित्याक तो थिंग खूंय तें आल्बेट कोतागे भात अदमोला मागतालो तें डील ना तेका तें भाट दिलो जाल्यार तें शेत आसलो तो प्रपोज जालो आहा थिंगा प्रपोजल जालो आहा थिंगा रोड प्रपोज जालोलो पयलो आज मुझे कुसलो एसकेश गायल्या म्हाका ते शोन दोला कितले वग्यांची तुम गांव सारको डिस्ट्रॅक्शन करून उडयताय आनी एक हेतू 7 बायपास रे 2.7 किलोमिटर्सांचे रे कोण इंजिनियर आहाय तेंकां हांवें कोणा हे ना हांचे तो कॉन्ट्रॅक्टर तेगे प्रॉब्लम ना तेगे आमकां कितें तेगे काम दिलें तेणें करप म्हळ्यार हांव कितें म्हणटा हांचेलो म्हाका सांगू इंजिनियरान सांगपा न्हू हें आं अरे तुका हांव सांगता 2.7 किलोमिटर्सांचे इतू बायपास अचो हो मरे रस्तो भायर वयता 150 मिटर ना आनी तूं आनी बायपास हाडटा हिंगा आतां बायपास म्हळ्यार तूं तेच जाल्यार हिचो ही घर म्हण तो एक कनेक्ट करतलो सारकें म्हळ्यार हांव तुका कितें सांगता म्हळ्यार तुम कोता येता तो मागीर आमी तुमकां अंदर पडलाय तुमगे न्हू आमगे तुका लागत न्हू आमी टू पार्टी it is not about PW. See what it is now. The first thing is they have not taken the resolution. See, whatever it we are. You all are the contractors. I agree. We see what it is now. Okay, so see what it is now. I tell you one thing. Did we ever say something to you? It is not that. But what it is. Even if you are stopping and all, like, see, our works are our manpower is there. We are also paying money for all these things. I know that, but what it is, first you have to take the proper documentation. Every time when we give you all the documentation, they don't this thing reply. So you all follow All this thing we have followed up. Every time we follow up. proper channel. You all should. We are on a proper channel. This road itself is a forged road. The first paper is a forged paper. What has happened? We have not. So that's the thing. That's the reason why today we are filing this thing. This thing has gone to the the advocate. He'll come to the police station and file a case of forgery. But we have not got any stop order to stop the work. But it is not that. But stop order. All these things are going on. But at least you'll come with the proper documentation. माक्काडा थिंग एक केस गायल्या मुजेर कुसलो एशी तेच धाडा आनी एश कॉम एसकोला हे केसो हें कोताय आमचे 100 केस गायल मग आमी भिताय कितू तेंप घातलो आनी एक वर्स घातलो मागीर कोण ना कोण एकलो बरो मनीस येतो न्हू ते कामला दोल्या आंजेल व्हरतलो कामील बारेटा दोला कामील बारे कळ्ळे न्हू घरू मोठा तो आपणाक दोड्या किस्कूट आसतना आमच्या दोड्यान तूं काडूं येयला फोकाणा
पळय निलेशी ओ निलेश येत थंय तो कितें म्हणटा आपणा हें जालें बगर आपण बंद कोना म्हणे आतां गांवक रावनाका जा बंद कोना म्हणे आतां बंद करूंक जाय न्हू आतां तुम कितें कोताय सायबा हें पुरोवपाक कित्याक जाय कोण आहा रे थिंग घर एक घर तरी आहलो जाल्यार आमी मानता आहले चल बाबा त्या घरा रस्तो मू इंचो घर आहाय तांकां रस्तो ना मरे बामाड्या तूं आनी एक घर ना कितू कडेन रस्तो ना जाय तें कोनाय एक पंचायत ना आमकडे एक रेजोल्युशन गेल ना 2000 एक सर्कुलराचेर तुम रोड करूं येयले कितू पाट सांगपाचें एक सर्कुलराचेर रोड जाता एक सर्कुलर काण रोड जाता आनी तेंय सर्कुलर काडलो केदोणा आतां ते इतू दीस पंचायत म्हणटाली आमकां कांय खबर ना आतां पयर पंचायत म्हणटा आपणा खबर आहा कश्टी वळखत तूं अंजेलो तो सांगता कितें हुंय आपण एकूच दीस येयल्यार हुंय तो रोड बंद जाता मागीर हांवें सांगिल्लें तुवें जर तो हेरीत गोला न्हू तुका खबर आहा न्हू तेजें मोलम हुंय आहा तें मागीर येन कोना कित्याक रे गांवाय तो तेणें कोला आनी मोलमूय लावपा तोय पासो दिता हिंग याचे वालें तीन बी म्हणटाय ते अरे बाबा तेंगेले आतां हे पयर म्हाका हिचो हिंग पंचायत आहा तेंका आन्सर करूं जायना आनी हांवें कितें सांगिलां अंकल तुका ते एश केस कोताय मुजेर आनी एश कॉमेस कोतले म्हूण कित्याक राती म्हाका फोन येयल्लो तेणें कोणा एक आपोवपा धाड मू हिंगा हांवें तुका रात सांगिलां आयज ते कॉमेस कोताय मू हिंगा तेका कितें दिसता आमगे कोण नाय म्हळ्यार बरो कोत तेगे मनशाय कोण ना कोण आसोताच हांव कितें म्हणटा एक पाट जालें 2 पाट तुमी येयल्लोले पाटी तुमी एक पाट देखून तुमी हें कोनाय तांकां रिप्लाय कोरया आनी दाखोया मरे टावन एंड कंट्री प्लॅनराचे रिप्लाय कोरया मरे तुमी रिप्लाय कित्याक कोनाय रे तुमी ती ऑर्डर घेवन पोतून येताय तुमी रिप्लाय कोल्या शो कॉज काडलो तेजो एकू पाट पूण रिप्लाय कोल्या अरे शो कॉज काडलो तेज रिप्लाय कोल्या तुमकां दुसरी ऑर्डर मेळटली तुमी तेज रिप्लाय कोना आनी तीच ऑर्डर घेवन पोतून येता हिंगा आनी वयले आज ब्रेस्तार तो घराको आहा मरे तेका आपोया मरे हिंगा मिनिस्टराको आमकां घेवन सांग मुसा बाबा हो कोणा थिंग वता तो रस्तो ही कितें फकाणां ओसोस आम गायना ओसोस गायना पयली येव दिया निलेशा सांग दिया शो कॉज कोण आसता ती कित्याक मेळना तांकां न्यू कित्याक ते शो कॉज नोटीसय रिप्लाय कोल ना तांकां रिप्लाय करूंक जाय न्हू आमी कित्याक कोताय ते रिप्लाय कोनाय खुंयचे एक रिप्लाय कोनाय आनी पोतून कॉन्ट्रॅक्टरान सांगता वचोन तूं काम कॉमेस कर म्हळ्यार रिप्लाय कोनाय खुंयचे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा रिप्लाय कोल ना वो कित्याक रिप्लाय कोल ना खुंयचे फ्लायंग स्क्वॉड चोय खंय पावलो तो हां हॅलो बाबा सांगे तरी सांग होय मातसोय आयक बाबा चोय आयक आनी गायना काय PWDन आनी WRDन टावन एंड कंट्री प्लॅनराक रिप्लाय दिवपा जाय आसलो तो आजून देखून पावलो ना आनी तुमी कितें करूं येयले पेटिशनराक रिप्लाय पावलो म्हळ्यार तुमगे रिप्लाय पावना WRDलो आनी PWDलो तो हुंय आहा रिप्लाय ते कितें म्हणटाय बायोडायवर्सिटी इज नथींग म्हणटाय ते दॅट मिन्स दॅट वी आर पेयींग
from the exchequer to the biodiversity this thing. But I think why they are not replying this thing. Again and again they are coming with the same order. Again and again they are coming with the same order. But all the time we come with different things. Oi, then you just file an RTI and you go to the police station, what I told you to do for the forged document first. You just type that, bring and go to the police station, please. I'll see whatever I can, please. Okay? Sure. पंचायत फोन मार रे पंचायत नंबर आल्या फोन मार यो मग सांग आता रेनागे नंबर आहा तुकडे मुकडे ना ते चोरांगे सगळ्यांगे नंबर ना मग अशी या टेल मी सांग रे ना ते अरे तुका हांव कितें सांगता अरे ही पंचायत तूं कितें तूं नको हे आम काबार कोली मरे हे पंचायता न्हू हे वाल्लेतीन कोश्टी सांतूस हे सगळे जाल्ले ते काबार करूंक जाले मरे हा ते म्हणटाय बायोडायवर्सिटी इज नथींग म्हणटाय ते Nilesh is saying that biodiversity is nothing. We have a work order. See, that's what I'm trying to tell him, that the honorable court is giving them the direction to this thing. Stop this thing work. Huh? He लोकूय चोय ही झाड कित कोले ती हे चोय हे 30 वर्स लागता हे झाडांक ही चोय हे चोय कळ्ळे अरे I know रे बाबा I know the court has directed them, then they are not listening to me, they're listening to this thing na court. That means it is contempt of the court, but court is also not taking this thing action. It is contempt of the court. That's what इंचो ही झाड चोय शे हा कोण आहा तो इंचार वालेन ना फोन मारे आनी सांग हिंग यो मु वालेन ना फोन सांग वालेन ना डिप्युटी सरपंच आनी सरपंच हिंग यो मु सांग आनी रेना आपय मु सांग ती काय खंय हुंय गेले कोणागे पाडा घालून गेले हुंय अरे तू कहाँ सांगता अरे व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट नाइट ये मुझे केस कोतले आनी एश काम कमेस कोतले म्हणून कळ्ळ तुका न्हू अरे तुगे उतरा तीर चुकोना तुगेलो कळ्ळ तुका न्हू तुवें सांगिल्लें ना वेलकम टुमोरो दे आर स्टार्टिंग द वर्क दॅट मिन्स दे हॅव फायल्ड अ केस ऑन यू बिकॉज टू स्टार्ट द वर्क पूण कितें आहा देव आमकां बरो आहा कळ्ळें न्हू हे गेले पयलीं सद्या तो मुझे केस घाल तेगे चोय तूं हांव कितें कोत्ते अरे एश को 14 केस घाता मुजेरू तेका चोय मरे हांव तेका दिलें तेका दिता हांव सारकें No, they are bypassing the court. See what it is now. They are bypassing the court also, and they made a mockery of the court. That's what. And why the court? Tell Nigel, please, to direct the court to do this thing. Please, just file that forgery complaint on him. Just file the forgery complaint on Sadhguru Naik. This thing, Sadhguru who got reto. That one. Just file this thing forgery. Everybody, the panchayat also. Just file it. I'll see what I can do. Okay, sure. Thank you.
अरे मेन म्हणटाय तें बाबा चोय आयक आमकां चोय म्हाका तुमचें कांय प्रॉब्लम ना तुम खूंय वयता थिंग सांगो जाय म्हळ्यार हांव कितें म्हणटा जाण तूं मेन म्हणटाय तें तुमकां मेन म्हणटाय तें तुमकां एक ऑर्डर हें येयली स्टॉप ऑर्डर येयली तुमी तें रिप्लाय करूं जाय तुमी आमी रिप्लाय केलें टावन एंड कंट्री प्लॅनराक म्हळ्यार तुमगे रिप्लाय येना परतून तुम तीच ऑर्डर घेवन परतून येताय यू शूड हॅव द न्यू ऑर्डर when you reply you get a new order but if you are not replying to the order how can you get a new order you are coming with the same order पोतून तीच ऑर्डर घेवन येताय 22 तारीख आमी बंद केलें त्याच्या फाटल्यान काम तूं न्हे ऑर्डर हाड पयलीं सद्या तुमी शो कॉज नोटीस आहा ती रिप्लाय कराय मरे बाबा हें काम आनी एकला कोण आमी कोलो म्हणून जस्ट रिप्लाय दॅट थिंग आनी आमकां कितें येवपा जाय तुमगे जर तो स्ट्रेट आहा जाल्यार आमकां कितें येवपा जाय निलेश कितें बाबा आमकां सारकें चिंचणकारां होंडाक आनयता ना आयक आयक तूं चोय तुजे हातीन कांय ना न्हू तूं हें टावन एंड कंट्री प्लॅनर आहा खूंय आनी PWDक तूं हें दोगांयकूय रिप्लाय केलो ना तुमी why you have not replied no it is not that they have not this thing but they have to send a new order So, they, the see court has directed TCP, right? see what it is now So the TCP court has submit their report to High Court. the court has directed the biodiversity also Also, yeah, they will also submit their report is there you just Yeah, see so so let the court decide, no, see yeah, what unlike it is a court decide but you can't stop with this thing Yeah, you can't start We have been given direction. see what only it is to- you are not ready to see what it is now you are not ready to see the order the order the court has see the court has directed to take out this thing and bring it to the original state Only, the only the pond portion. See, what we have been directed not to touch the pond yeah portion. pond it is not that you see Yeah. you see the order now you have not received the order so how you came to know Huh? you said you have not received the order Yeah. so how you came to know Earlier order. see it is not the earlier order this is you see this order you see the new order just check the order You are showing me, I think, biodiversity report, see right? it is a biodiversity Yeah. but who has directed it who court has court the court has directed Yeah. it so what is the court Court, what is the court Yeah. the court is the final authority Yeah, final at the authority. end of the day so the court has directed the biodiversity now it will go to this thing but why you all have not replied to the TCP the PWD and WRD where are the letters you just show me the thing now No, our letter is given to TCP. so that's directly. what you have to whenever you are starting a project you have to put a work order on it first Yeah, you are that- to that पहिले time तुम we have अरे बाबा तो डिस्प्ले कोल तो सारक न्हू No, that's it is kind correct. it is not It is the that correct the order. license is not that see is the order that is for- not a order That is it the is not a order Otherwise, we will- see we would have don't challenge me on that thing I'm telling you That is the only order. that is not And based on that it order is only not we the are order doing the work. it is not the order that is not a Whatever it is, challenge if you are stopping the work, then he has told me to make a complaint to the police. Yeah, please. That is the final option for me. okay what Yeah. Yeah, just I'll stop this thing Yeah, that we have called this thing squad okay. so that's the thing I have just spoken to the EE. He has told Okay. me, go and make a complaint to the police yeah station. simple Yeah. That's what, no? That only I have to do now. now do whatever it is Even you have to come. या सगळ्यांना वचपानो आम कितें पुलीस येवपा आम कितें चोरी कोताय हिंगा आमगे गांव राखताय इट इज अ सिंपल थिंग यू डोंट हॅव एनी ऑर्डर यू डोंट हॅव एनी ऑर्डर डोंट टेल मी दॅट दिस थिंग ओके कोण तो पुलीस वयत म्हणटा फ्लायंग स्क्वॉड मान मरे फोन चल मरे खूंय पावताय फ्लायंग स्क्वॉडू साबio पळय म्हाका उलोवपाक कांय ना प्रॉब्लेम तुवें कॉल न्हू तुवें कोडयलो न्हू ताका कोणाक गेलो इनासिनान वाल्यांची नांगे नंबर धाड कमी अरे हांव तूं वालेंत ना मुको धाडा काय हिंगा मुगे हेजे तुगे हेजे धाड मुसो पळय मुगे हेजे धाड आनी उलय ओके पळय वॉट्सॅपार ए कितें इल्लो जाल्यार दिसा आमकां पुलिशीं धमक्यो दिताय ते कितें आमी चोरी कोताय इल्लो जाल्यार दीस पुलीस आनी हें आनी तें आतां ते दोतूस म्हणटाले पुलीस म्हणटाले आमकां हितू पळपा हेंच ना मू पुलिसान स्टेटमेंट
दिस इज अ सिव्हिल मॅटर मग अँड द फ्लाइंग स्क्वॉड हॅज टू डिसाइड आता फ्लाइंग स्क्वॉड होईल ना मागीर ओय म्हाका थिंगोतले आनी कॉमेस कोतले हय हय ते कळ तुका न्हू तेंगे आयडियार न्हू आनी म्हाका तेश धाडो तेमी तेश तेंगे सादो ना ओय लायव्ह आहा न्हू अरे पळय सद्या रिप्लाय कित्याक कोनाय रिप्लाय करपा तांकां आन्सर कितें आहा तेंगे आन्सर येता हे न्हू ते पुलीस स्टेशनाक गेले तेंगे कंप्लेन दिले ते येयले तेणें सांगिल्लें तूं फोणाक तूं तेंगे हें आहा मो इतलेंच आनी कांय ना तेंगे आहा तें दाखोवपाचें खंय हें आहा या रे पुलीस स्टेशनाक गो हय थँक्यू या पयच्या आमी कितें वचपा थिंगा सो हेचो ट्रक हाडीत आहाय ते तेच तशें कोला एकू दिसा तेमी 2 जाल्याचे 3 ट्रक जाले ट्रकां फोटो मार हा हय अरे इल्लोले दिसा हें प्रॉब्लम इल्लोले दिसा हें प्रॉब्लम इतू तांकां दाखोवन अरे हांव कितें म्हणटा अंकल मेन म्हणटा तें तुमकोडे WRDचें तुमकोडे हें कोल ना कितें म्हणटा तें WRD तुमी नोटीस रिप्लाय कोल ना PWD तुमी नोटीस रिप्लाय कोल ना आनी TCP तुमी नोटीस रिप्लाय कोल ना म्हळ्यार तुमी येयले म्हणटरी तुमी आमकां पुलीस येवताय एवरी टायम हें एक दीस न्हू हें कितू दीस जालें आमकां हें तिसरे पाट जालें आमगे पुलीस स्टेशना वचप एंड फॉर गुड नो गुड रिजन एक रिजन तरी आसा तुमको पेपर वर्क साधना आमको आख्खो पेपर वर्क आहा एंड यू आर डुईंग दिस थिंग चोय आनी तेम सकाळ मुजे केस कोली म्हाका तेश धाडो एश कॉमेस कोलें तें कितें दिसलोलें अरे आम म्हणलें ना तें तर आम कित्या म्हटलें तूं सांगू एडवोकेटा फोन मारी ताका रेडी राव मुसो हिंग यो मुसो कुंकळ पुलीस स्टेशन यो मुसो एकाय फोन मारता हें काज कोणा हेंगे घरा बी म्हणून इद म्हणटरी कटोले उगडा आसतरी आम हेंगे सांबाळपा हाय हेंगे घरां बी हो आतां हायवे आहा तेंकतो जाल्यार हें घर म्हण वयता धाडलो तुका धाड मरे हे धाडा एकू हेजी हा मेळा अरे इल्लोले दिसा पयलीं ते लायव्ह काबार करुया मरे